पहुँच जाऊे बिलरे धान बिलरे आसिक पहुँच जाइए सानू सानू ये पुणी गोटे आसला साल भाया मम्मी परोटा है तो बेला बेली सब सर ना आज सत्य बेली आयुष नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत कर आसपे गोटे ब्लग को मुझे आंदी गोटे नुआ ब्लग आम ए आयुष गोटे वीडियो बनवाई चलते केमी बनवा पड़ो आयुष मुझे वीडियो मध्यम भी देखी पारि चलन देखा वीडियो करने सेपट रोड को आम एपट टे बारिपट टे भल सफा ना तो से परिष्कार वीडियो आसनी से रोड को जाकि वीडियोटा बनई आप छाड़ू आपने देखिए न्यू ब्लग ये बस पड़ा ऐश्वर्या ऐश्वर्या बाबा ऐश्वर्या मंदिर बस यहाँ आम आसगलु रोड पाखे खरा हो खरा हो रोड के दूर खरा धान सब पड़ी आसिक बिलर पहुँच जाइचु आयुष एपटे सुटिंग चलती है आयुषर भी बुट मु धरी पकई से पिंधिकी आसी बुट पिंधिकी आसला मुझे धरी पकई आम आसिक बिलर पहुँच जाइचु देखूँ पूरा चारिआडे पूरा धान धान गदा सबुआड़े धान भी कटा हो सारी सबुआड़े एपटे देखते ए आयुषर ए चलती सुटिंग चलती सब स्टेप दौरान चलती माने गीत सुगा जाऊनी मुझे दूर था वीडियोटा करती से गीतटा सुगा जाऊनी चलती वीडियो कौन ये तो बूट पिंधा देखुन आग गोटे टाइट कर होनी होनी फेता बांध बूट ही पिंधि आसुनी है तो बूट पिंधि आसुनी ना से भावते कौन करूँ आसिक गला 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 मुकड़ कड़ी गइला ए पंक ये जो बिलटा वर्षा होता बोधी कौन ये पूरा पंकरे चल चल के आसुचंती आइस गलानी आगे ए ए हेक हेक कुकुर कौन गोड़ौची माँ हेक को से आग गला चिंता कुकुर गोड़ौची हाँ हेक 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 हमर कुकुर कोडा हे नाई डाक ना हां हमर ना एटा मम्मी कौन बे परोटा हो ना कौन परोटा हम अच्छा सकाल सकाल परोटा बेला चलती आ भजा हो कौन भजा तो आज सकाल खावाई परोटा बनिया भजा हो कौन हम आलू फालू भजा बोधे चुली लगे कौन तली ना लगी ना गरम पानी गाधे गरम पानी होता सका बाछुरी भी ज्यादा बड़ होला बाछुरी खाइला मम्मी परोटा है तो बेला बेली सब सर ना हाँ 9टा देवा तो ये आउ परोटा से गोटे सेका ना ये ठिया देखुची भोक कली बोली देखुची सैला ना अल्प आज सत्य बेली आयुष हाँ ए पूरा सत्यानाश कर कौन कलु कि हाँ आसुनी या आसुनी देखुन से गोल करदेला देखुबार तो समझते कौन करमती अल्प ये अच्छी देना बेलिया को से पूरा खरा कर दूची जाकी जोगी कर दूची आज संक्रांति बोली गाड़ी दौच
ତ ତ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଉଛି ଏବେ। ହଁ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହୁଏ ନା ଗାଡ଼ି। ହଉ ଧୋଇଦିଅ। ତ ଖିଆ ହେଉଛି ଏବେ ଏଠି ପରଟା ଭଜା ଭଜି ସବୁ ସରିଗଲା ନା। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଠି ଖାଇଦେଇକି ଖାଇସାରିଲାଣୁ 3 ନମ୍ବର ଆଉ ଏଠି ହଁ ହଁ ପରଟା ଭଜା ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ମା ବି ଏଠି ଚକୁଳି ପିଠା ଥିଲା ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ଏଇନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଅଛି ବୋଧେ। ହଁ ତ ନିଆଁ ଅଛି ତ ଏବେ ସକାଳର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ? ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ହବ ନା କ'ଣ? କେଣାଟା ଥୁଆହେଇଛି ଆଉ ଡାଲମା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଭାତ ଆସିଛି ଆଉ ଏପଟେ ପଛ ଆଡ଼େ ଦେଖୁନ ଦୁଷ୍ଟାଇମ କରୁଛି ପଛରେ ଯାଇକି ଦୁଷ୍ଟାଇମ କରୁଛି। କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲେ? ତମ ଖାଇବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ଆଣିଥିଲ? କମଳଟା ଆଣିକି ଆଇଲ। ଶାଲ ଏଇଟା ଦେଖି କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଣିକି ଆଇଲ। ଏବେ ଆସିଲା ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ। ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ମଡ଼େଇବାକୁ ତମର ବା ଥିଲା ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଭଲ ହବ ନା? ଓହୋ ଏଇଟା ତାହେଲେ ହାତର ଗ୍ଲୋଭ୍ଟା ନା? ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏଇଟା ଶାଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସିଙ୍ଗିଲି ଘୋଡ଼ି ହବ ନା? ଏକୁଡ଼ିଆ ଘୋଡ଼ି ହବ ସେଇଟା ଆଉ ବଡ଼ଟେ ପୁରା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ତ ସରିଯାଇଛି। ହେଇଯାଇଛି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ରୋଷେଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆଇସ୍ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବା ବି ବସିବେ ଯାଇଛନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବାକୁ। ଆଉ ଆଇସ୍ ଆକୁ ଖାଇଲଣି ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଏବେ ତ ରୋଷେଇ ଶେଷ ଖାଇବା ବି ଶେଷ ହେବ। ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ଆଉ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ? ଯା ଖାଇବୁ ପୁଅ ଯା ଖାଇବୁ। ସାନୁ ସାନୁ ଏଇଠି ଆସିକି ସେମିତି ଶୋଇଛି ଆସିକିରି ଏଠି। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲାଣି କେତେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସାନୁ। ଏଠି ଶୀତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆସିକି ମା ପାଖରେ ଆସି ଖରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ଛାତ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ଆସିକିରି ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ଆଇସୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେଜେମା ତାଙ୍କର ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ତଳେ ଖୋଜୁଛି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଘରେ ଖୋଜୁଛି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଗଲେ ଆଉ ହେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ହେଉଛି ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଖରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେଜେମା ଆଉ ଆୟୁଷ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସିକି। ମୋ ମୁହଁକୁ ବି ଖରା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଅନେଇ ପାରୁନି। ସାନୁ ସାନୁ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଟି ସିଏ ବି ଚାହିଁପାରୁନି ମାନେ ଖରାଟା ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଏଠିକି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।